Mayo nga adlaw kaniyon tanan mga gali. Manok Oh. Munay manok. Gikan sa manok, basta kugihan ka. Mulambo ka. Kini do na di siya ay napulo ka bok itlog gilumluman. Palit na ko aning manuka is 350. Unya matud pa, do not count the chicks while the eggs not yet hatch. Matud pa sa in English nga binisaya. Pero kung granting kung imo gining atimanon, kung dili ka magbuhig manok wa gyud kay mahimo. Kung imo gini siyang atimanon sa tag 300 gyapon ang isa ani kung mapiso ni siya, do na ni siya 300 ka buok. 300 pesos dili ka buok. 300 pesos. Kada isa nya times nimo og napulo do na kay 3,000. Do na kay 3,000. Unya imo dayon na siyang ipalit og kanding, tag 3,000. Ang kanding manganak na pud na siya. Duha ka buok. Ang kanding paliton nimo og 3,000 kanang bag-ong lutas. Ikaduhang panganak na mahimo na siyang duha ka buok. So tulo nang imong kanding sa tag 3,000 pod, doon na kay 9,000. Doon na kay 9,000. Sa isa ka tuig manganak ni siya og kausag tunga. Sa to pa sa duha ka tuig manganak ni siya katulo. Butang na nato karon og katulo. So i-times nimo og ang unom ka buok, kanilang siya i-times na nimo og katulo di siyam na ka buok times 3 3,000 pila naman doon na kay 27,000 plus inahan, doon na kay 30,000. Pwede na ka magpalit og baka. Pagpalit nimo og baka 30,000 man ang baka kanang isa ka tuig bagong lutas nga Brahman dagkuon. So mga isa ka tuig pod dako na mahali na po na siya diha sa mga 60,000. So gikan sa manok makahimo na ka og dakong puhunan pinaagi sa kanang gitawag bag sipag at tiyaga. Kugi lang gyud. Unya magpaabot nga mapainobsanon. Ana lang mga gali Kung gusto gyud mo nga mulambo pailob uban ang kakugi, magpaabot, magkugi, unya magampo sa Ginoo. Ang tanan nga pangandoy moabot ra sa atong kinabuhi.